you know, as you Yankopon, sir. Adofonum, your bomb pie. Edi asida kɛseɛ ɛma wotwe di ampon. Nanso ni akoso adini yi. Yanamo akoso de asisi yi. Na akoso ama ya nkunimdefo na dɛdɛ nso asan to ma asomdwe mu. Enimi ye se emfi enwuma mu, na emfi etire ni mu. Na mo otumfo Nyankopɔn ɛyɛ opɛ mu. Ɛne wodɔ a emu ni hwehwɛ bia no mu ɛna aso yɛn so. Yɛda wase ma emu yi a wodi adom yɛn. Yɛda wase dwaso kuro yi mu sɛ asomdwe ɛda so wɔ akurodue mu. Na atraka ma emu nyina na ɛnɛ den so wodi adom yɛn anya kwanya sɛ yɛbɛbɔ wo Nyankopɔn tiasefoɔ wɔsɛm ho dawuro sɛ ne wasoma yɛn no. Dodɔn mu yɛsrɛw agya tiefoɔ mpempem a ɛne ombom di dwuma nyinaa ɛhyɛ wo Nyankopɔn kwafo nsa. Yɛsrɛ sɛ wobɛma wo nsa so ɔm so na ɔkasamafo nso anɔpɛ wayi na man so wɔwrade ankasa obi ne nipadua su ato nkyɛn na wabɛdi hene honhom mu akyerɛkyerɛ oma. Yɛsrɛ sɛ saa bɛ obi tie na sɛ ɔhaw bi da ne so yale bi ɛda ne so amane bi wɔ amane bi mu a wo Nyankopɔn kuto na onim saa ɔkra no. Yɛsrɛ sɛ ne wadɔyɛ ɛdɔɔso na ɛkyɛn so no ano nso saa akra no so eyi ne fi saa ateti ne ɔha no nyina mu na gyidi sɛ woyi ne fi mu a yɛn nyina yɛbɛbom ne aka sɛ wo Nyame wo yɛ no kwafo. Anɔpɛ yi ɛne yɛn hyaseɛ yɛnim sɛ ne wi yɛn so wɔ ma yɛ sene nkonimdefo. Yɛde dwuma kuo yi hyɛ wo nsa srɛ sɛ wobɛkɔ so ama wo nsa so awɔ fidie mu na ma adwuma kuo yi akɔ so a ɛkra bɛhwɛ ɛdan so woma yɛ saa kwanya yi a ɛkɔ so ade ho anuonyam ama wo Awurade. Anɔpɛ yi nhyira nka wo din sɛ watie damgyinafo Yesu Kristo dim ti. Amen. Amen. And na yɛde dwumadie no ɛhyɛ yɛ nua Frank Champonsa ama wɔde nkyerɛkyerɛ wɔ hɔ no ɛde abrɛ yɛ. Yo, meda wase yɛ nua Patrick. Anɔpɛ yi me nso mede nkyerɛ soronko ɛma atifoɔ wɔ aso a wɔnom ayɛ ɛde ama yɛn dwumadie na yɛasɛ Onyankopɔn nhyira nso ɛde ama wɔn. Menim sɛ sɔfo boadu ɛne yɛn egu adesua bi so. Na ɛnam sɛ wɔni ha nti na maba mi pɛsɛ bibi kakra bi ɛba bɛfam na yɛtwɛn sɛ Nyame yɛ adom adasɛnɛ wɔba abɛtoa so. Anɔpɛ yi abusuafoɔ mepɛ sɛ yɛn nyinaa yɛtwe yɛn adwene ɛde si adeɛ baako bi so a ɛkame ayɛ sɛ ewia yɛn. Na yɛanhwɛ yi a ebedi anim saa na ɛdeɛ yɛn akɔ akɔduru ewieyɛ. Ebi abra a yɛde bɛba yɛn ho so sɛ yɛpɛ sɛ yɛhwɛ sɛ deɛ esi a yɛ ana ɛteɛ ɛne baabi yɛde akɔduru yɛ no na yɛbɛka sɛ yɛama ɛbrɛ no akɔ ɛde agya yɛ. Kwasi Broni ɛbɛka no sɛ pre-occupation. Nti anɔpɛ yi kakra mepɛ sɛ meto kyɛ no tire a mede ato so ne sɛ our pre-occupation. Yɛka sɛ pre-occupation a aseɛ ne sɛ yɛka sɛ bi a mepɛ sɛ nka menya ne twi no nanso ɛyɛ den ɛde maame. Nti ebi a mekyire mu a yɛbɛte aseɛ sɛ deɛ mepɛ sɛ mekyerɛ. Pre-occupation ɛkyerɛ mu sɛ biribi a yɛ a ɛgye yɛn ɛbɔ so. Adeɛ bi a ɛtae ɛtwe yɛadwene ɛde firi baabi a ebi ɛsɛ nka yɛdwene kɔ na ɛde bɛkɔ akɔsi baabi. Yɛn attention adeɛ a yɛ ɛsɛ yɛde ma na yɛntumi amfa ama yɛn no na ɛnu mom na ɛnsɛ sɛ nka yɛde yɛ attention ɛma no na akɔ akɔdi hɔ no. Kwasi Broni ɛfrɛ no preoccupation. Ti brɔfo mu no wɔsɛ concerned with something else, distracted, giving one's attention elsewhere. Baabi a ɛnka nsɛ sɛ wode w'adwene kɔ na ɛhɔ mom ɛna akɔ akɔdie no. Obroni sɛ yɛfrɛ no preoccupation. Na ansa na mɛtoa so no mɛsrɛ na yɛ nua no akenkan biribi kakra ɛwɔ Luka etire edumienu enyimu edunum ne nko ama yɛ. Na ɔka kyerɛ wɔn sɛ monhwɛ na monhwɛ mo ho yie pɛpɛɛ ho na ɛnyɛ wɔ nipa ade a wɔnya na aboro so no mu na ne nkwa wɔ. Amen. Amen. Meda ase. Na mepɛ sɛ ɔbɛkan brɔfo na ma yɛ ɛnu ekyirem yie ɛma yɛn ekyi etwi no. Then Luke chapter 12 verse number 15. Then he said to them, watch out, be on your guard against wanting to have more and more things. Life is not made up of how much
a person has. Amen. Amen. Tu hwɛ borɔfo no a deɛ ɔka ne sɛ monhwɛ mo ho yie ɛne sɛ yɛpɛ sɛ yɛnya ma ne borɔ soɔ na ɛnyɛ nipa nneɛma bebree a wanya no emu ɛna ne nkwa ɛwɔ wohwɛ ka sɛ yɛ a borɔfo no de maa yɛ anka nhyɛ da ne twii no pɛpɛɛ no a ɛbaeɛ no ɛni hwee anɔpɛ yi abusuafoɔ ɛdeɛn ɛna agye w'adwene abɔ so enipa pɛ sɛ yɛboa nneɛma bebree ano na ɛkyɛn soɔ ɛno ɛna ayɛ yɛn preoccupation sɛ wahwɛ a ɛfiri sɛ ɔdasani bɛda nyane kɔsi sɛ ɔbɛsɛ anya berɛ sɛ ɔde kɔ ne kɛtɛ so no ayɛ ɔbrɛ ne akukuhwe aseɛ nko a abrabɔ ayɛ dendenden ayɛ mirikatuo de ama yɛn sɛ yɛsɔre anɔpa anaasɛ sɛ nyɛ anɔpa mpo a yɛwu yɛ mu bi wɔ hɔ no mu ase yɛhwɛ a ɛfiri buroni sɛ midnight dasuo mu anadwo yɛbɛsɔ adwuma mu yɛkura mu saa yɛbɛda agye sɛ anadwo foforɔ asa aba bɛtoɛ emu bi ɛbɛsɔre ebi kura bɛɛ no mmienu ahomakye yɛ saa berɛ sɛ nkeyɛ da ne yɛdwodwo yɛ ho no yɛde ne mirika kuta adwuma mu saa kɔsi sɛ adeɛ bɛkye ansa koraa na adwuma no aduru ne mpɔmpɔn soɔ nyane na mu saa ne abrɛ yɛ ho saa anadwo ansa na yɛpɛ baabi na yɛde yɛ ho ato anaasɛ yɛakɔ akɔda ɛbrɛ bɛn ɛna onipa enya adagye koraa ɛde maa no ho ɛnɛ yi onipa mpo ni adagye ɛni ti nyama bebree nkurɔfo anye bi na obusa ase meni me ho adagye o meni brɛ ɛyɛ nokorɛ isan sɛ yɛyɛ so busy sɛ nneɛma agye yɛn abɔ so ɛdodo these days man is so preoccupied so much that he doesn't even know what he is about in life ene ewiase emu enipa brɛ yɛ ho ekukuru hwe ase sɔre ɛkɔba ama ni nyina akyi ubu so dasani sɛ na de akura na wɔhwehwɛ a anhwɛ kuro ntimi nka nkyerɛw yama ɔbra na akɔkɔyɛ ekukuru hwe ase ɛde ama yɛ akɔkɔyɛ mepɛ me ho anya ɛde ama yɛ nanso ubu sɛ mu yie pa na ahwehwɛ mu a die enipa hia no wɔpɛ kora no onim enti ɛde na nipa chase after abusuafo what is your preoccupation ɛde na agye wabɔ so a enti uni adagye de ma ho na oni adagye de ma bibi fufura ya aka biei enipa bebrɛ ho saa awie obɛkɔ no da otim kagya ɛnea ma ɔboa no nyinaa na wadane agya ɛde ani bebrebe na ɛde ɛna ɛha yɛn sɛ enipa yi sɛ wahwɛ a wobɛhu sɛ honam mu ɛnema asetena mu deɛ yɛdwen sɛ ɛbɛboa yɛn deɛ broni bɛka sɛ physical needs ɛno ɛna ayɛ yɛn preoccupation sɛ ɛbɛsɔre anopa na yɛbɛbrɛ ho na deɛ bɛnya nyinaa yɛbɛsa de asiesie yɛn ho honam fam no ɛno ɛna yɛdwene ho na ɛno nso ɛda ehia yɛn paa na numpo deɛ nyɛ na ɛhyɛ aseɛ efiri brɛ onyankopɔn bɔ ni wiase nipa baa mu a ɛna nipa hyɛ aseɛ sɛ ɔpre nneɛma obinya na ɛbɛboa no ɛwɔ ewiase mu nanso mpanimfoɔ se yɛhonam mu nneɛma ɛnso yɛ akwantuo da bia ni hɔ no mu a ne ho nneɛma aso na akwantuo ɛni nti sɛ ɔbɛhwɛ a ɛnɛ wo adwene so nya bibi abɛtɔ na mpa nso bɛtɔ ɛnɛ ya wani bɛbɔ bibi foforɔ so na asa aka kyerɛ sɛ adeɛ no hia nti firi hɔ kɔ wo betu ho asi hɔ saa ɔbrɛ mu ɔhaw ne amanehuni ne kukuruhwe aseɛ wo do ho sɛ behyɛm na wabrɛ wo ho saa deɛ obɛnya no na de akɔ akɔtɔ yɛ no na de akɔka deɛ ɔtɔ no naano ne ho wani bɛsi atwa foforɔ so ɛnsan nti yɛbɛboa no saa yɛbrɛ a yɛbrɛ nyinaa satisfy the physical needs our preoccupation once all down craft you wura mu enyi ɛdan emu so sɛ deɛ yi ɛnɛ wokɔ na sɛ nkurɔfo osi adan a obi wɔ no ma kɔ akɔhwɛ sɛ na dan na emu nkitinkiti sei
nipa hena ne yɛda empa koraa no si yɛyɛ na se yɛse king size queen size whatever size aya yɛbɛyɛ no si yɛdwin se swakraa emiewe mfi se mattress koraa ɛyɛ single students deɛ no ɔda se ni bia da so ɔbɛkɔ so ɛmfa ho sɛ deɛ ɔkɛse ɛna otintin sitie yɛda so ayɛkɔ so nti sɛ nke yɛde to dem ɛna yɛda so a ɛna nka hwɛ sɛ dan no koraa emu kɛse ɛyɛ 10 by 10 anase 12 by 12 koraa nka bon se space bebree ɛbɛka ɛwum nanso yɛsi dan a yɛsi adan ne mu susu a mamunya akɛse ɛdeɛ na yɛde begum nanso ɛmfa ho ne sɛ deɛ ɛdan yɛbɛsi asi ama emu kɛse asi a ayɛ yɛde mpa bɛsi a di fom bɛto so yɛde wardrobe ne yɛde asi ha ne yɛde we asi ha na afei yɛahyɛ ase yɛpake nneɛma gu dɛm hɔ nti dan yɛ sɛnke dɛm no na yɛsɛ bɛda ne store room ɛde ama yɛ yɛbɛpake amadan ni mu ayɛ ma afei wobɛhwɛ kora mpa nkanka ne ma no nika sɛ na misua no na yɛne yɛ maame nom ne da mpa so na yɛne yɛ dɔɔso nti ne rotiti ɛnɛ we da mpa so a anase mmienu da mpa so ka ne ho a na yɛna aka ne akɔda fom adeɛ kyɛn na aduro mu ɛbɛda saa na ne yɛsesa na ebire bi duru yɛ ne nyina yɛ da fom adan a bosu onyane ma kakra na akyekyere no osumiem sumiem ra ho no na ɔde ato mpa no nkyɛn hɔ no baabi deɛ de kɔ dan ne ho no ewo mu a bosu wanya duku bi ne akyekyere nneɛma wom ebi antoma yɛbobɔ ne kama ne de ato hɔ ebire bi beduru no wo sɛ baabi anka yɛ da no wa hyɛ ase de nneɛma foforo gu hɔ ne odi gu hɔ saa ne hɔ ayɛ ma ɛsɛ ɛkɔda fam mokɔka ɔsɛ mɔnyinyini ɛnyɛ hwɛ yɛbɛda fam ewo mu a wobɛhu sɛ kane na nkɔ no timi da ɛma ne ho dwo no afei da bia no da ne nkyɛn mu nko a wapake nneɛma na ama ɛmpa no so nyinaa ayɛ ma abusua asɛm a meka wonim ɛfiri sɛ bi a wodɛm saa na nso ayɛ hɔ anaso akɔsra ɔdofoɔ bi wahu sɛ saa na nso ayɛ hɔ ɛnano ebi akɔkɔsra ɔyɔnko bi ne dan wɔ bi ekura nye yi ne so obie ne kakra bi no awura ho no akɔ yi bibia si nkyɛn da pono ne timi abie yi nkonwa ɛne nneɛma a yɛ de gu dam ebi wɔ kura adura nwumre ne yɛda agye sɛ nkonwa yɛ sesɛ bi gu nkyɛn ne nya space kakra wɔ fifini ne de fom bi ato hɔ no ne ada adeɛ kye ane asa apake baabi yɛpɛ baabi apake fom ne de ahyɛ ne asa hyehyɛ nkonwa no ifisa hɔ ɛbɛba hɔ abusua what is our preoccupation ɛdeɛ na agye abosui are we still chasing after the earthly things ana deɛ pɛ sɛ yɛde satisfy honam deɛ honam hia no nko ana yɛyɛ ama saa deɛ awiaeɛ ɛno nti wɔse nyɛ nneɛma a enipa anya ne bebree asase so na abu soɔ no emu ɛna yɛ nkwa ɛwɔ ɛno nti yɛnyɛ ahwee ɛkwan a yɛnam so a yɛ a yɛpɛ saa nneɛma no okenkan Matthew asempa 3:9 nyimu aduonu baako a na wɔde afutuo ɛma sɛ yɛnka hu sɛ nipa baabi a yɛgya padeɛ ɛwɔ no ɛhɔ ɛna yakoma nso ɛwɔ na ɛyɛ nokore nso sɛ wate koraa da sɛ yɛseka ona bi ɛkɔbɔ na maneɛ sɛ ne kaa na anya accident ɛpemyɛ na yɛsi de odi kan busa sɛ na kaa ne sɛe asɛmue wate na ebi a wote yɛ no anya wo de deɛ ɔka yɛ ne sɛ a yɛka nipa nkwa a osika ane ne investment no na japade no sɛ bi onipa ne de ɛyɛ obi dia ma de ɛyɛ ne dia no ensu ho sɛ meba yi me nua yi me kunu na ɔno nsu ne ka na japade no ɛhɔ na nakoma wɔ nti so ɔka no saa ɛma de Nyankopɔn ɛka yɛ no ɛbam na ɛyɛ no kora nso sɛ wo wɔ japade bi anaasɛ wo bibi ɛso mboma wo a odwene ho na me kora de me ka hye ne yesusa no sɛ wutiri yeye na wo maame ana papa ifiri kurom ba na ɔtɔ mpaboa bi ana atade bi de brewa ye de na hye mu a ebi wonum kora ba bedura mpaboa yi sɛ teta wo ho ani atade ne kutawo na de kɔ na wo de ba wo bɛ ya ebi kora mpaboa ye de hye wa wo de bɛda ye ka hye ewura se dabi adeɛ kyia no papa wo danya ne na obisa se na me mpaboa ne wai mata ade ne wai isi so ampo no na sade na ɛhyɛ ase enti sɛ yɛ pre honam mu niema na ɛno ɛna ɛba bɛyɛ de yani ɛda so na yɛ pɛde a ɛna yɛ nka hu sɛ hɔ ɛne akoma ɛbɛkɔ akɔdu na sɛ hɔ ɛne akoma ɛbɛkɔ akɔdi na saa niema no nso ɛbɛgye abɔso na ɛbɛpre occupy na de hu hia no yɛntumi ɛnyɛ yɛ no moma yɛn hwɛ hu yi abusuafo
be na wotwe entem nie na me bag bi a ya eda ho a me woni me bi amabobo a ya me de agum ya no se de me kan me di se de me si a ya me de asie ni nti ma wo hunu se ya ade a ya me ni agye ho na makoma nso e wo so pa na me yi bag yi si fom ana me sane me bieye na me hwe niam a ya me de akora wo mu a me dwen se makora ne yi na eni me ye fite wo mu nyina asase a ya ye kokko o ma ye wo ma afa na so obi ma wo hu se asase ehura abo atuo ti me gina hwe niam edin na me se eye no kore nipa ye bregu dia me de asi ada bia menim se duru die na me bie so a menya afade bi a we de edi mu no nti se nka nya na me bie so na ebre ni duru ye se me fa na che se nkmentimi anhye so hu se kwasi ada kura duru anasa da duru si ye program bi asori anasa whatever wutimi bie wo wardrobe na ogina ni mu na wo hwe ntade yi wuyi wei na de asen ho na wayi wei na wabiem na wasusu wei na wo hwe ene ho nsem saa ebi kura timu so atade we di aye nketwa gisem ko bie hu we se nso de nansen me so ate aye akese nti gisem ko bo hu empaboa we na befa na wapepa ho na de ato wo hwe atade a wiye wo hwe mpaboa yi emu de na de behye ebi won so kura befa na awai de anwaye ne na esei afi na wo dwene ho ko abesa afa so a wo be kura mpaboa ne entade yi abusua. This is our preoccupation. Ye ane di adwe agye ya dwene ene yakoma ede aboso a eno ho adwene ene anamon ena da bia ye pese yitu na eye ma yensa ibetimi atena se ama ye ena akopa yensa ne ade abo ye mbra sa akokosi awie ana eda bi bedru ebeba no da sene wo da ho na ne eme nyina etwa ho ahia nanso wo de yahwia enyi bigidi sese unya mfiri mu kura da bi beba sa ne eme kura no wo ya bra bom no ya de beto nchen kura wo hwe kura be yi wani na beka se emfaso obi ani so e de maye nanso ebre bi ho wo wa ho odin bremu omranti bremu wa baba wa bremu no eno ho na wo hye wadaagye nyina na wo de ehwehweye nti anopai odofo me pese me twen wadwini si so na ohunu se bibi wo no ma ese pre okopa yen bibi wo ho a eno na ese ehie mu na ye badwene ho anopa awia anwumra ni anadwoda ni abre nyina enye saa ne emen enye hunamu ne emen enye ne ma encha wo yensem na saa nsei kura na yara nkasa ye di egu baabi ne mum eye die enunti ye wo asasi so a Onyankopon ese eno na yenye no aya no kre life is purposeful and full of expectations obraya ye boy ye na setena ya ye wumu expectations aye muma emu bi ene sen die awofo ahwehwe afiri mofra ho die mofra ehwehwe afiri awofo ho oyi awofo a utimi muani enwu wasede so se agya anase ena eso siesie die omofra hwehwe nyina na adedom wo mu se de be na mofra na koma ebeto wonom yem na so hu se papa watimi aka ne mu na koma mu sa ampa ne papa ni na maame nso a watimi aka se ane me maame ni ifise wo ye wasede se ena anase agya se agya eye yenim nyina awie a wono so hwehwe se oba ebe ye ne fam de eni die ne obu ese nyina eso de mano na wo ye siti enso e de mano agya hia sa eba eye bibia ese abofra no eye eno na de wo agya nsem no wono so e de ebema awarefo enso sara ekunu ehwehwe bibi e de afiri oyere ho oyere ehwehwe e de afiri ekunu ho oyere ya hwehwe se bema ebetimi ahwe efie so ye na bibia ya ehia bia no obema efie no ensa aka obedi efie no anim se etire na se bibia emema no ho so a wahwe se obetimi amana atofom din
na asomdwie atena fie hɔ saa na ekunu no nso ehwehwɛ firi yerenom hɔ obepia ya obekɔ a obeba no na sika ya oyi to hɔ no sɛ mpo wɔanya bi anyi anto hɔ a na adane aduane a esi pono so a ya obedi nneɛma bebree wɔ hɔ no mu a ekunu hwehwɛ sɛ ɔyere ebetimi ayɛ a yenim sɛ yerenom nso ɛyɛ ma ekunu no saa na etie na so sɛ yɛka ne nyinaa bɔ ma ne tɔfa bɔ mu no enipa ayɛ ɛwɔ asase so yɛwɔ ewiase no yɛwɔ asodie kɛseɛ paa a ɛda yɛnim a ɛyɛ the expectation of God ɛdeɛ na Nyankopɔn expect ɛde afiri yɛn hɔ yɛadwendwene saa nsɛm yi ho na yɛhunu na yɛnim sɛ Onyankopɔn expect biribi afiri yɛn hɔ anaa abusua benim sɛ wunim na ɛnam preoccupation a yɛka ho asɛm nti no wura fi ho koraa na wunim ɛnam sɛ wura fi ho nti no amana yɛte sɛ wunim na so wunim na so ebia na obi nso hɔ a wunim genuinely wunim sɛ saa asetena mu a ya ba ikura no sɛ Nyankopɔn ahwehwɛ bibi de afiri yɛn hɔ onyame ɔhwehwɛ bibi de afiri hɔ sɛ wunim a anɔpa yi metwe wadwene si so ɔdɔfo what is the main purpose of life abrabo yi ɛdeɛ paa ɛne botaeɛ nti a ya yɛde wɔ asetena mu ɛnyɛ nneɛma a ya yɛbɛfom ne yɛnya ɛnyɛ akɔnea badie bebrebe na nyɛ nipa ahwɛ a ya yɛhwehwɛ yɛn ho a ya yɛnhunu yɛn ho ne yɛnhunu yɛn ho ano no na ne nti yɛdwen sɛ ɛsɛ nso yɛ de ebetimi bia na yɛde besi saa ɔhaw no ano ɛnyɛ no ɛne die nti a ya yɛwɔ asetena mu that is not the purpose of life and it is never the expectation of God from us ɔdɔfo ka me ho na memusa saa asɛm wi na yibusa wi a mesro no ayi ano de ama ho asema mebusa no sɛ why did God create man edie nti na Onyankopɔn bɔ onipa sɛ wobusa saa asɛm wi na woyi ano ma ho na woyi ano fa ɛbɛboa wo ama wate the purpose of life ase edie nti na Onyankopɔn bɔ onipa anasa asase so a ya nipa ye wei edie nti ne aba bepia ɛyɛ nkwanhyia bi ɛyɛ san bi ɛyɛ accident bi ana ɛyɛ bibi na esi yɛ ne ehunu de ɛyɛ ne eba bepie ha ana ɔdɔfo nte saa Onyankopɔn to ne bo sɛ ɔyɛ nipa na ɛyɛ me den so sɛ ɛmfa ho ne religion na ye belong to ɔsom bi a ya yɛfiri mu ɛne sɛ de yɛgidi esi kyerɛ yɛn biara no yɛnim sɛ Onyankopɔn ɛwɔ hɔ religion biara ɛsom biara ɛgidi sɛ Onyankopɔn ɛwɔ hɔ religion biara ɛsom biara ɛgidi sɛ Onyankopɔn ɛne bɔ ewiase na ɔbɔ nneɛma a ɛwum nyinaa a enipa ɛka ho edumɛ biara na akyinye wɔ ho sɛ wiase yɛ no a ne free baabi na bepie yɛ no ne ade theories bebree na ɛwɔ ho those ones are philosophies ɛyɛ nipa binom na atena ase na mu ɛpɛ ɔmo pa no yie wɔ nsɛmbisa bi ho na ɔno mu nya yɛ nti no ɔno ma abɔ mu tirim ahwehwɛ bi ɛde ama wɔnom ɛna ɔmo preach ase enipa ɛbɛte ase na yɛsi bibi entimi mfiri ohunu mu ɛma bibi a ya ɛwɔ hɔ no ɛmfiri bibi a yɛ hunu mu kyɛ sɛ nothing bibi ani hɔ no na bibi firi mu na ba yɛ it doesn't make sense bibi ani hɔ no ayɛ ɛte saa ɛni nti sɛ wosoma okuta mu no ɛka kyerɛ sɛ Onyankopɔn bi wɔ hɔ a aka no kora kyerɛ wo na sɛ ɛka kyerɛ sɛ enipa yɛ ma ya yɛ ba ne yɛfiri Onyankopɔn mu na ba yɛ na yɛ bibi nti na yɛ ba yɛ a ɛso no aka no kora de akyerɛ wo ifie saa na ɛteɛ na sɛ ɛyɛ Onyankopɔn na ɛbɔ onipa ɔbɔ wiase na ɔbɔ onipa ɛna ɔde ɛtena mu dia ɛna ɛna ɛsɛ ohunu sɛ bibi nti ɛna ɔbɔ yɛn na sɛ ɔbɔ ne saa ɔto ne bo na ɔhyehyɛ ne saa de a ɛna na there is an expectation wɔhwehwɛ bibi ɛde afiri hɔ Onyankopɔn ayɛ investment Onyankopɔn ade bibi asie wakora bibi a wɔde asie a wɔtwɛn sɛ adeɛ no ɛbɛso aba ɛde ama no anaso obenya ɛho ɛmfasoɔ
And that is the investment of God. Na eno enso eni nipa ye maya ya ye ba asasi so. Enti so da nyane na ubo piti sorry ya no ahwe time. Ye na the time ye tia me. Wudi milika kri. Fata de no ahwe fa mpaboa no ahwe. Ebi kura na ori afi se osekure se odwitwe. Na di milika wati asi abonten be bia peso koye na wo ye. Na wo namu saa. Ema ori enfi. Say that is not the purpose for which you were created. Enya nu nti na Onyankopon ebo wo. Na nka ori afi ho kura no, nke bi kura sorry ya no, na wada nyame ase. Ewrade me daase ne anope. Anope mpesa me keka me ho kakra. Me pesa me kɔ na me ba. Na me sese me kɔ afa me kɔ, me ba afa me bra. De me buko ye bia no mane nye yie ma me. Ansa na nka wafa wakwan so. Nanso anam sɛ wodwen sɛ abrabɔ ani sɛ ene nipa nyina se pese esifie na mpese nsi bi. Ene nipa nyina siesie wo ho yie esem sum siesie me ho yie nipa di yie esem sum di yie. Nipa ekɔ esem kobie na ohun sɛ me nso me wo ho. Enam sɛ no na da bia ye wadwene na apre wakopa ayo nti no. O sorry ya no afọ akwan so na wo kɔ. Na wo wi afi sɛ wo ye investment Nyankopɔn waye. Na se wo di sika ehye bibim ye wo hoyi ye nyina ye investment ye ma school kura de omu kono kura ne se form of investment if ye nim se anya hwe kura no se nyame adom ne nkwala no timi siye school ni timi momu di ye obra ni mu a wo ye mpanyin fie so no nkwala ba behwe nti nye sika na ye to agu ye di siesie nkwala ne daache e de ama ye nso ye mpanyin fie so. That is an investment. Enti ye nyina ekwan ba akwa na so ofoforo so no ye investment. Na hwese wo wato ogbo na wo bo asika no ana wo kura bibi we invest atwen se awie ye no ana se daache ebeso aba ma na ebre ni bedru na nso aba amfa ma e de na abe ye fie ni emfikyire kura ye wo no se ohunu se dua bi si we se so ni titiri ni bofre na bofre ni fifi na nyini duru ba bi na ohunu se entimi anwu nhyirene a na so ohunu se bofre nini a e de na ya ye de ba ni atwa atwe ebi won mu a na ye pese ye hwe se bia ye ni bibi e be ye a nti de omu kan se eno so hu se mbebire ebi si ye ni sei fase kan ye wom ye ni se e be dane oba na etimi aso na ye gusu ne ye na ye ya na anye ya finally ye twa bofre na atwe obi so on moni adaje kura be ye num nyina asase na wakum bofre na se no watwa afiri ho ebire bi kura na Yesu nam ne asuafo no kotu se dua si ho ya no hwe se nko benya bibi e wo so adi afiri se ne kom kakra wom wo enya hwe nti odumi dua no e ma ne wi sana ye investment a ye share returns die e de bebre ye na me ehun se die de ehun hye mu die sika hye mu no ani yihwemo ya sa asiso ayewo se nipa ayewo ha no eye Nyankopon investment aya waye na wo hwe animu se ebeso aba na so mo ho na onu Nyankopon wanya bibi e de afiri ho ana wonso wa ehunu ne saa ana wodwen sa abrabo nyina ne se mebeboa ne ma no mebefom na mafa enye saa na etie odofo bepese ye nua no ebekenkan bibi kakra e de amaye be bia ne ye kan no Lucas empa edumienu enyimu obeto aso afiri dunsia no na wode akọ ne ahwedie isiye e wo papa bi abrabo na obu ombese onipa bia oye odefo asase so abapi na osisu nitirimu se mineden efiri se minidie mede meno bai besie na ose die meyenie medwiri masan na mesi akese na ehona mede meno bai nyina ne meniema besie na maka machre mekra se okra wo niema pa pi a wode ese ama mfirishaye pi hume didi nom
na obo ntɔ yam na onyankopɔn ka kyerɛ no sɛ ɔkwasea anadwi wɔbɛgye wo kra afiri wo nsam na nneɛma a wɔasiesie no bɛyɛ hwan dea saa ara na deɛ ɔhyehyɛ agyapadeɛ ma ne ho na ɔnyɛ ɔdefoɔ wɔ nyankopɔn fam no teɛ. Amen. Amen. Ɛda ase me nua. Na mɛsɛ sɛ saa asɛm yi Onyankopɔn ɔma yɛn te aseɛ daa. Amen. Nka papa no, nka ne bɔne ne sɛ. Wo deɛ yɛmfa ntoto yɛn bra ho. Onipa a yɛ a ɔno ɔyɛ ɔdefoɔ. Na deɛ ɔyɛ ne sɛ bi ɔpa asase na odi anɔbaeɛ. Ebi anyo ɔno ana ɛkɔgyina afuom hɔ. Ɔde ne sika na ɛyɛɛyɛ. Na ne tiri ayɛ yie. Nsu atɔ kama. Nneɛma a yɛbɛboa ma afuo atumi ayɛ kama nyinaa no ne nsa ɛka bi. Nti na afuo no ɛbae paa na wakɔ akotwa. Na nka baabi a kane wɔ store na afudie baabi a ɔde ne nneɛma gu no. Wahu ne sɛ afidie. Ebi afuo no meyɛ ne kɛse nanso ɛsan so bae. Nti hin kora na me nkora me nɔba yi. Saa ne ɛteɛ deɛ a ɛne me store room ana house no moma yɛmmie mu na yɛnya enough space na yɛmfa ɛnɔbaeɛ no emu. Ɛka bɔne bɛɛ na ɛwɔ ho. Ɛna mpa nso otumi yɛ ne saa. Na ebi owie no okɔgyina ho na ɔhwɛ nneɛma a yɛde agu hɔ yi sɛdeɛ ne duduo si teɛ. Na ɔka sɛ ma yɛ adeɛ, ma bɔ me ho mmɔden. Deɛ mɛtumi anya ni. Na kyerɛ sɛ mesi medi koraa na menyɛ adwuma bio koraa bi mfie bebree di m'anim yi. Ɛnyɛ biribi adi ama me ho atɔ me. Me ne m'abusua. Ɛni nti wɔka kyerɛ ne kra sɛ ne kra ɛnto ne bo ase koraa ɔtobo ne kra tobo. Adɛ aduane nie. Sika de ebi nso wɔ hɔ. Ensa bibi pa bia ya ɔdasani adwen sɛ ɛyɛ ma no bia na ebi wɔ hɔ. Nti yɛdeɛ na mebɛha me ho ɛwɔ ho. Nti megigi adem. Na mato me bo na madiwi. Ɛna Bible ɛde saa nipa yi ɛne ne susue yi ɛtoto ɔkwasea ho. Sɛ ahyɛseɛ no papa no deɛ ɔyɛ ne no ano no a ɛbɛwie no. Afi deɛ n'adwene kɔyɛ ne sɛ yama deɛ wanya nyinaa ɛne deɛ ɔwɔ nyinaa no ɛyɛ ne ho na mu mmɔdenbɔ ɛna ɛdena ba saa. Anaasɛ ɛdena ba bɛduru saa. Onyankopɔn nsa nim. Na obiara nso nsa nim. Nti deɛ aduro deɛ ɛyɛ ɔno ara ne ɔno ara. Nanso ɔde ne toto ɔkwasea ho. Na ɔka kyerɛ sɛ saa anadwi okra ne firi wo nsa a saa nhyehyɛ a wohyehyɛ ama ho nyinaa no ɛbɛbɛ mu ana. Saa ne yɛteɛ abusua. Saa ne yɛteɛ. Saa ne yɛpɛ sɛ yɛbɛsɔre anɔpa. Ne yɛbɛbrɛ yɛn ho nyinaa ne yɛbɛhwehwɛ bibia ne yɛdwen sɛ yɛyɛ ndeɛ ne yɛde yɛn ho bɛto soɔ. Na ɛno ho ne yɛpɛ sɛ yɛbɔ yɛn bra. Ne yɛtutu yɛn anam ɛfa. Na deɛ nti a yɛba asase so deɛ ɔde yɛbaayɛ na ɔno na yɛ investment a wɔhwehwɛ sɛ ebetumi aso aba ɛde ama no no. Ne nsa ɛnka no saa. Enti so wɔte soro hɔnom na so wɔhwɛ ɔdasani a na ɛha no. Ɛfiri sɛ enipa afa ɔno ana kwan so na deɛ ɔpɛ so wɔyɛ ɛne wɔyɛ no. Anɔpɛ sɛ wɔ preoccupation ɔho. Sɛ biribi agye wabɔ so. Ɛno ho adwene na da bia wodwene ne no ho anamɔ na wutuo. Mɛsrɛ sɛ dwene ho yie. Yɛhwɛ w'anamɔ yie. Ɛfiri Onyankopɔn te soro wɔhwɛ wo din. Na wanhwɛ yi a na ɔde watoto ɔbarima a yɛka ne ho asɛm yi ho. Na adeɛ bɛkye na nneɛma a wobira nya nyinaa do nsɛ si ubusa wo dea na yɛ ho mmɛnsɛm no na wadane agya. Na yɛ na yɛ interesting sɛ deɛ wobɛbra yɛ a wobɛnya nyinaa sɛ deɛ osi abrɛ na apɛ sɛ ɔhwɛ so sɛ nka ate ase a ɛda bɛka nsa gu bo no na nipa anka bi undeserve koraa na aba bɛfa na wasɛ no. So ate sɛ adifo bebrebe omu wu akyire no mochi yɛ basa omu anya nipa bi amfa anya wo no. Efi so no ma mmerɛ no mo bɛtoyɛ do mu nim sɛ deɛ nipa si brɛ pɛ adeɛ mo bɛsɛ no. Na wa ya wo brɛ ya unya ya no nso no wodwene sɛ no nko anti so na aba asase nti Nyankopɔn so ma ne firi wo nsa. Mo ma yɛnwini ho yi. Na yɛmfa yɛ brɛ ne adagye nyinaa amma saa nneɛma no ɛntena hɔ nom daa. Ɛdeɛ na Onyankopɔn ahwehwɛ de afiri yɛn hɔ. Ɛnam sɛ Onyankopɔn ayɛ investment ɛyɛ nipa na wɔtwɛn sɛ obetwa ɛso aba ɛwɔ ne biri mu no. Onyankopɔn ahwehwɛ de afiri yɛn hɔ. Say we love and respect him. Onyankopɔn se yɛnnɔ no na yɛmfa anidie ɛne obuo nyinaa nka ho ɛmfa ɛma no. Udo nyame.
onyame ne do ene sei si ye do onyame ene sei ye tie di onyame aka ne aye ne sa pepepe de ama no na ye de ani die ne obuo enso de ama no se de osi aya wote na ye nworo ne ho enipa bebregu nyame ho si ye sori ne ye fa ya kwan so ne ye kwa na ye se nyame bi kura ni ho enti se ye sori aye kwa ye ba ya ba obi kura se so da na so onyane a se ayi nkramofo team a na enyane no wana ka kire wo wana ka se santiamu no wana ka kire se anopa bia nkokwa aya ebon wo mfikyire wo mu ne nyane ho wana ka kire wo ya nti wonai ema nkokwa moy ma wante da ensu aye to gidigidi ya eto bebrebe timi to free ebi anwumre be 7 ekokosi be midnight 12 no ye woni pa bi won kuro mu da ensu ebeto ade achi wose na berebe na ensu no to he ensu atimi ato be don hwede miensa na nan wante na akokọ na obon en nya na wa na enye nokre we ye feudie ene anidi a ya yemfa ema onyankopon enkyire buo ti se de wa na ada ye na time so na wa wo sorry na yen kura na yesua de keke kura no book mu no kura no ya kan kire say yesese ye koda obrofo kasem no yesi we go to bed the time I went to bed yanka say the time I slept yanka say ebra ya me dae ni mum ye ka say ebra me koda kete so if is obia ni honim report ya woda ye na fa no obia ni honim enti se wunyane ya mane nyo se wa na onyane ye se de wo koda wa ehunu sa na onyane wa ehu wani ba ho so na wanyane na nya san ka da dem kan krofo bebu mpoma bu puno egura mu sesa na e manyina akoi woti wani na hu sa krofo awia wana ka kire wo se wo da ye wa na da na sorry wa na sorry enti sa enti so da na onyane na wo fa wa kwan so a dwene se enye wo a utumi no ahoɔden mu na ade anyane na ade fa wa kwan so eni nti wa dwene nyina ne se me kɔ na me sa aba anya no kore Onyankopɔn se ye mu no na ye no wasi nipa nyina emfa anidie a ese emfa ema no odofo utimi de ma no na wasiesi wo ho saa na se na wonim die ne anopa metwe adwena si so se saa na tie na so owura fi ho so a me kai wo ifise bia na dure bi ho na wo ye ene owura fi ho enam de wakofa betum apre wakopa yo nti na wadwene nyina yo se apejade sika nom ne ade nti wo sori kura wo nti ne nye Onyankopɔn ewo botae nti a ode ba asase so na mede me kasa ebe wie no onimdifo bi eka asim bi de okan ne say if God were giving miraculous gifts today his request would be that which will cause men to repent onimdifo na small kan nyina ne say senkenei Onyankopɔn ababio na nko ba be ka so ba be che akyede a se adom akyede a ye timi de anwanwade a na sensenkyerene a enko de ne de ba akopɛ se ne nsa be ka de ebetimi ama onipa asakyera na adwene na eye no kren so odofo anopa yi me kan de akwa wie sem wani mra ho so sakyera wai ne hunu so Onyankopɔn bi ho ne hunu se niam a ye hwehwe nyina no ye beda ne agya ye jani nyina ho na Onyankopɔn ba na oba be bisa yen na kakro de ma asase de ye ya anhwa no wanya ho anu yi na afi bia wasisi so peso de ma enipa ibu no na edo no na wantimi ankodi Onyankopɔn ma yenti ase na won kan ye ho yentimi sakyera ya kwan enam Kristo Yesu di nenti amen Amen. Nenso ne waye edoso se wasem emakwa yenti a wosiesie wasem sununko kwan sununko enede wodima etiefo mpempemi ene maamu nyina yi ede ho aseda kese ema wotwedi ampon se ne Onyankopɔn wasoma wasem no ye woni da so mu se Onyankopɔn na motumi nso ene wa honde no ho nkronkron so no se ne wopɛ ne bia no obema wasem ayedwuma kosi se asem no ebesa ba onche bi no ene yenti a wosoma asem no na akoso ayedwuma esre se obokoso ahu etiefo mpempem nyina so mobo na se ne wasem aba no yenyina ema ye ho so na ye mbra ye so ye bo wasase so no se mpofuru mi botu nsafre ya anye
se akwabone no na mom kaya akwapa wanim nka wa mayemo ne eyo ekoso ade dwumakue ehye onsa se koso ama onsa so awadwumayefo nyina so ene pani a wonam no susum da yekesie ama enanso yesu nyam kyefan bi so bekoso ahyira na sefo ene onu amu na se beye na bekoso ne wasi onimu asie no bekoso anam otumi no ahonde so adan nadi koso ahyira atiefo mpempem ma emu so yema mpani a wayi na mayen ene wo mo eka no ho omo bu oman onkwafo koso ama onsa chen so omso na koso aso mo Yesu Kristo di muti amen.